الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی کلاس کا ٹاپک ہے قارورہ یعنی پیشاب سے تشخیص کرنا۔ آن لائن تشخیص کے حوالے سے سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ قارورہ سے تشخیص کی ہے، کیونکہ آن لائن تشخیص نبض سے تو ہو نہیں سکتی، تو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ قارورہ یعنی پیشاب سے تشخیص ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی مریض کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں تو آپ قارورہ سے آسانی سے تشخیص کر سکتے ہیں، لیکن قارورہ سے تشخیص کے لیے آپ کو بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بہت سارے شرائط ہیں، ان پہ آپ کو عمل کرنا لازمی ہے۔ قارورہ دراصل اس برتن کو کہا جاتا ہے جس برتن کے اندر اسی پیشاب کو لایا جاتا ہے۔ تو ذرا مہذب لفظ قارورہ پیشاب کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ تو قارورہ کے شرائط کے اندر سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ مریض کو رات کو کوئی بھی ایسی اعصابی یا پیشاب زیادہ کرنے والی غذا استعمال نہیں کروانی۔ مثلا کوئی بھی مشروب ہے، دودھ وغیرہ ہے، وہ آپ نے مریض کو نہیں دینا۔ اس سے پیشاب کی جو اوریجنل جو مقدار ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا کلر جو اوریجنل ہوتا ہے اس کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی دوائی مریض نہیں کھائے گا۔ اگر کوئی کھانے والا ہے اور کھاتا رہتا ہے کوئی دوائی مستقل، تو بھی ایک رات کے لیے آپ اس کو روک دیں کہ وہ جب قارورہ اس نے صبح کا آپ کو بھیجنا ہے، اس کی پک آپ کو بھیجنی ہے، تو لازمی طور پر کہ وہ ایک رات وہ اپنی تمام میڈیسن کو بند کر دے گا، چاہے وہ ایلوپیتھی کی میڈیسن ہو چاہے وہ یونانی میڈیسن ہو، ہر قسم کی میڈیسن وہ بند کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ پیشاب کا جو صبح نہار منہ کا پہلا ہونا چاہیے، یعنی رات بھر جو ہے وہ اگر 5-6 گھنٹے کی نیند کرتا ہے تو بیچ میں وہ پیشاب نہ کرے، بلکہ پہلا جو پیشاب اس کا آئے گا اس کی جو ہے وہ پک مریض کی وہ بھیجنی ہے۔ اگر شوگر کا مریض ہے اور اس کو بار بار پیشاب آتا ہے تو اس کی پیشاب سے تشخیص نہیں ہو سکتی۔ اس کی تشخیص کیسے ہوگی وہ میں آخر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس کے بعد شرائط کے اندر یہ بات ہے کہ جب آپ نے مریض سے قارورہ کی تصویر منگوانی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جب بھی وہ پیشاب کی تصویر بھیجے تو اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر دوسرا کوئی کلر نہیں ہونا چاہیے، بیک گراؤنڈ میں صرف وائٹ کلر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی وائٹ پیچھے کپڑا لگا لے، کوئی وائٹ جو ہے وہ کاغذ رکھ دے، اس کے بعد پک بنا لے تو اس کی پک جو ہے وہ درست آئے گی، ورنہ کوئی دوسرا کلر ہوگا تو اس کا شیڈ جو ہے وہ اس پیشاب کی تصویر پہ پڑے گا۔ اس کے بعد جب پیشاب کی تصویر بنانی ہے اس کو آپ نیچے نہ رکھیں، برتن جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ برتن آپ کا جو ہے وہ بوتل جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، یعنی
फुल जो है वो भरी हुई ना हो, इतनी बड़ी हो। 1.5 लीटर वाली बोतल जो है ना अक्सर इसमें इस्तेमाल होती है, तो वो पूरा पेशाब उसके अंदर डालें ताकि वो उसका कलर जो है वो भी वाज़े नजर आए और उसके ऊपर जो झाग बनने वाली है वो भी वाज़े नजर आए, उसका जो मिकदार है वो भी क्लियर नजर आने लगे। तो इसी तरीके से जब आपने पिक बनानी है तो उस बोतल को आप ऐसे उठा लें, यानी ऊपर से आपने उसको पकड़ना है ताकि उसकी पिक जो है वो दुरुस्त आ जाए। फर्श का जो कलर है उसका भी उसमें शेड आ सकता है। और दूसरी बात ये कि पेशाब की पिक जो है, जब आप पेशाब आप लें तो उसकी 2 घंटे के अंदर अंदर आपने पिक बनानी है। 2 घंटे के बाद जो है उसका कलर जो है वो चेंज होने लग जाता है, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद पेशाब की जब आप तस्वीर बनाए तो उसमें आपने फ्लैश नहीं मारना, ना इसको आपने धूप में रखना है ना आपने इसको फ्लैश मारना है, बल्कि कुदरती नेचुरल जो रोशनी आती है उससे आपने तस्वीर निकालनी है। उसके बाद जब ये शराइत सारी आपने पूरी करनी है, उसके बाद कुछ भाई गलती करते हैं कि मुख्तलिफ जावियों से 2-3 पिक बना के भेज देते हैं, तो उसमें भी कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक ही पिक भेजें, लेकिन उस पिक का दुरुस्त होना जरूरी है। जो आपने ओरिजिनल कलर इसका देखा है यूरिन का, वही कलर पिक में भी आना चाहिए, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये शराइत जो है वो कारूरा की पिक मंगवाने के लिए बहुत जरूरी है। जब ये तमाम शराइत पे आप पिक मंगवाएंगे तो उससे इंशाल्लाह दुरुस्त तशखीस हो जाएगी। तो अब आते हैं हम कि कैसे कारूरा से तशखीस कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसाबी उजलाती तहरीक की। आसाबी उजलाती का जो कारूरा होता है वो उमूमन सफेद पानी की तरह होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में ये हल्का इसके अंदर पीलाहट जो है वो आना शुरू हो जाती है, हल्का पीला भी बन जाता है, तो ये भी आसाबी उजलाती तहरीक होती है। और बाज़ औक़ात हल्की सी इसमें सब्जी माइल जो है ना, सब्ज कलर भी इसमें शेड आने लगता है, तो ये निशानदेही करता है आसाबी गुद्दी तहरीक की तरफ। तो ये अभी आसाबी उजलाती जो है वो मुकम्मल तहरीक नहीं हुई, बल्कि नामुकम्मल तहरीक है। इसी तरह से अगर पीलाहट जो है वो पेशाब के अंदर कम है, सुर्खी इसमें कम है, तो ये भी उजलाती आसाबी तहरीक नामुकम्मल की तरफ इशारा है। तो आसाबी उजलाती का कारूरा सफेद पानी की तरह होगा या हल्का पीले कलर का होगा। मिकदार हमेशा इसकी ज्यादा होगी, और अगर मिकदार इसकी कम है तो इसके गुर्दों की खराबी हो सकती है। क्रिएटिनाइन यूरिया जो है इसका बढ़ा हुआ हो सकता है। बाज़ सूरतों में आसाबी उजलाती तहरीक के अंदर पेशाब जो है उसकी मिकदार कम हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि गुर्दों की खराबी होती है, गुर्दे जो है वो पेशाब जो है वो कम बना रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर तहरीक जो है वो उजलाती आसाबी। इसका कारूरा जो है वो नॉर्मल हालत के अंदर जो है वो सुर्ख स्याही माइल होता है। ये इसका ओरिजिनल कलर होता है, सुर्ख स्याही माइल। लेकिन बाज़ सूरतों में इसके अंदर जो है वो स्याही भी कम होती है, बाज़ सूरतों के अंदर सुर्खी कम होती है, और पिलाहट, जर्दी और स्याही जो है वो मिलके उसका कलर बन जाता है। तीसरे नंबर पर जो तहरीक है वो उजलाती गुद्दी तहरीक, यानी खुश्क गर्म मिजाज। पहले खुश्क सर्द मिजाज, अब खुश्क गर्म मिजाज, उजलाती गुद्दी तहरीक। इसका जो कारूरा है वो सरसों के तेल की तरह कलर होगा, और इसके अंदर जर्दी भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हल्की सी स्याही भी शामिल होगी। इसी तरह गुद्दी उजलाती तहरीक, इसका जो कारूरा है वो बिल्कुल सुर्ख कलर का होगा, और इसमें जो है वो ना तो जर्दी होगी ना इसमें स्याही होगी। इसी तरह गुद्दी आसाबी तहरीक का जो कारूरा होगा वो हल्का सुर्ख
सफेदी माइल जो है इसका कारूरा होगा। और छठे नंबर पर जो तहरीक है आसाबी गुदी, इसका कारूरा जो है वो सब्ज माइल होगा, सफेद सब्ज माइल, ग्रीन कलर का जो है ये आपका कारूरा नजर आएगा। तो इस तरह आप जो है तमाम तहरीकों की जो है वो तशखीस कर पाएंगे कि ये जो है वो कौन सी तहरीक है, कौन सा मिजाज है और इसका हमने किस तरीके से इलाज करना है। अब जो कलर मैंने बताए हैं इसमें कमी पेशी भी हो सकती है। उसमें क्यों कमी पेशी हो सकती है कि इसमें जो मर्ज के दर्जात होते हैं उस हिसाब से इसके अंदर कमी पेशी कलर के अंदर आ सकती है। मोबाइल की जो रिजल्ट है उस हवाले से भी इसमें जो है कमी पेशी हो सकती है। तो ये आपके तजर्बे के ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको पहचान पाते हैं और किस तरीके से इसकी तशखीस कर पाते हैं और फिर किस तरीके से इसका इलाज कर पाते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे दी है और इस गाइडलाइन के ऊपर आप अपने तजुर्बात के मुताबिक इंशाल्लाह इलाज करेंगे तो आपका इलाज हमेशा इंशाल्लाह कामयाब जाएगा। कभी भी आपका इलाज जो है वो बेखता नहीं जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।